At po sa iyo, Ma'am and Sir Wilson Bayangos. So ito na po yung sewing machine nyo po. Maraming salamat po. Hello Ma'am and Sir Wilson Bayangos. So ito na po yung sewing machine nyo po. Ikakrit pa natin yun ng kahoy at ibababos pa natin, Ma'am. So okay. Po kay Ma'am and Sir Wilson Bayangos. So ito na po yung sewing machine natin. So antayin nyo lang po 1 to 3 days po siya. Nasa inyo na po itong sewing machine nyo. Naka-create, naka-carton, naka-bubbles na po siya, Ma'am. So maraming salamat sa iyo, Ma'am. Pa-subscribe po yung YouTube channel po natin, Ma'am. Facebook page, pa-follow, TikTok, and pa-follow rin po. And pa-recommend at pa-unbox po itong sewing machine natin na na-order nyo. So maraming salamat. God bless po, Ma'am. Legit. $3.5 lang, Ma'am, sir. $3.5? Opo. Oh, ma'am, ito po, ma'am. Ay, ganyan, mahal. Transport. Dito na, dari, may dito. Magputag sa buwis na rin po dari. Oo. Kaya para